अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नफ्स की हकीकत पार्ट 1 आपने देखा है, जिसमें हमारी बात हुई थी कि मन अरफ नफ्सहु फ़क़द अरफ रब्बहु। जिसने मुझे पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। ये फरमान रसूल है। और साथ बात हुई थी नफूस के तरतीब की कि नफ्स अम्मारा, लवामा, मुलहिमा और मुतमइन्ना, ये 4 नफूस हैं और इन पर हुकूमत है शैतान, खबीस और खन्नास की। तो इन तीनों पे गलबा पा के, इन पे कंट्रोल हासिल करके, इनको पा करके जब हम नफ्स मुतमइन्ना पे पहुँचते हैं तो हमें सुकून क़ल्ब, इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है और इसी वजह से इसको नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। अब हम इस वीडियो में यहाँ से बात शुरू करेंगे कि नफ्स मुतमइन्ना ही हकीकत में क़ल्ब है और क़ल्ब को ही ज़िंदा करना होता है, इसमें ही ज़िक्र जारी करना होता है और इसी में ही अल्लाह भी समाया हुआ है। और इस बात की सही तरह से समझ हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह इसमें किस तरह समाता है और हम अल्लाह से दूर क्यों हैं, कुर्बत हासिल क्यों नहीं हमें हो रही। इस बात को समझना है हमने। तो इसमें एक बात तो यहाँ तक क्लियर कर लें आप कि जब ये ऊपर वाले तीनों नफूस जो हैं और इनके जो कंट्रोलर हैं, उन पे हमने गलबा पा लिया, उनसे जान छुड़ा ली, तो हम नफ्स मुतमइन्ना पे पहुँच गए। नफ्स मुतमइन्ना वही क़ल्ब है। और दूसरी ये कि कहा जाता है कि दिल के आईने को साफ करो, दिल के ऊपर ज़ंग जमा हुआ है उसको उतारो, इसके जाले हटाओ तो तुम्हें कुछ नज़र आए हकीकत। तो ये इसके जाले, इसका ज़ंग और इसकी गंदगी, ये ही ऊपर वाले 3 नफूस हैं और इनके कंट्रोलर हैं। जब वो हट जाएं तो ये बिल्कुल पाक साफ हो गया। और जब ये पाक साफ हो गया तो इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर हो जाती है कि जो हमारा वजूद है, हमारा जिस्म, जस्द खाकी, इसको 2 चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। एक हमारी रूह है, एक हमारा नफ्स है। अब रूह अल्लाह की तरफ से हदायत लेती है और वो खुद पाक व पाकीज़ा है, उसको किसी वुज़ू, तहारत, गुस्ल की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो हमारा नफ्स है उसके 3 मशीर हैं, शैतान, खबीस और खन्नास। तो वो जब उनसे मशवरे लेगा तो वो तो गलत राह पे ही हमें लेके जाएगा। तो जब हम नफ्स मुतमइन्ना पे पहुँच जाते हैं तो उनसे तो जान हमारी छूट गई। अब ये जो नफ्स है ये बिल्कुल पाक हो गया। अब जब ये पाक हो गया ज़ंग से भी, गंध से भी, जालों से भी, इसके तीनों खौल उतर गए, तो अब इसकी दोस्ती हो जाती है रूह से। रूह का और नफ्स का एक ही फैसला होता है, इनमें यकताई आ जाती है। ये फिर दोनों मिल के ही एक ट्रैक पे चलते हैं और वो ट्रैक सिरात मुस्तकीम पे हमें ले जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे वाली बात जो अल्लाह क़ल्ब मोमिन में समाया है, वो कैसे है बात? कोई भी बात हो उसको समझना ज़रूरी होता है। जब तक उसकी हमें सही तरह से समझ नहीं आएगी, तो हम उसकी मंज़िल तक नहीं पहुँच सकते। उसको समझने के लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सातों ज़मीनें, सातों आसमान और जो कुछ इनके माबाइन है, सारी मखलूक को अपनी अमानत पेश की कि मुझे कबूल कर लो, मैं तुम में समाना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी तैयार ना हुआ, कोई भी ना माना, सब ने इनकार कर दिया। अल्लाह किसी चीज़ में नहीं समा सका। तो सिवाय इंसान में अल्लाह किसी चीज़ में नहीं समाया। अब यहाँ बात फंसी हुई है। जैसे वो वाली बात थी कि वो रसूल ने अपने मुतल्लिक़ कहा था कि जिसने मुझे पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। तो हर बंदा ये समझता है कि ये हम अपने आप को खुद कह सकते हैं कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। वो भी क्लियर हो गई। अब यहाँ भी ये बात करना ज़रूरी है कि अगर सभी इंसान में अल्लाह समाया हुआ है
تو یہ کتنے مذہبوں، فرقوں، سلسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ان کی روایات، رسم و رواج ہیں الٹی سیدھی، اور ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ، ظاہر و باطنی گناہان سرزد ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اب جہاں اللہ بستا ہو بھلا وہاں پہ کوئی غلط کام کیسے ہو سکتا ہے، کوئی مسٹیک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں تو سب کچھ درست ہونا چاہیے۔ تو یہ پھر کیسے ہو رہا ہے؟ پھر اس کو ہم باریک بینی سے جب دیکھیں گے، حقیقت کی اینک سے دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی۔ اور وہ پھر نظارہ یہ ہوگا کہ پہلے تو ساری مخلوق ایک سائڈ پہ کر دیں، صرف انسان رکھ لیں۔ انسانوں میں اللہ سمایا ہے، باقی چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہے ہماری۔ اب جب انسان ہے تو انسان کو سامنے رکھ کے اب ان کی چھانٹی کریں گے۔ تو ان میں جو جس نبی میں کے زمانے میں انسان گزرا ہے نا، اس زمانے میں تو ان کا مذہب ٹھیک تھا، لیکن چونکہ ہم اس زمانے میں ہیں اور اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر جتنے بھی پہلے مذہبوں والے انسان ہیں ان کو ہمارے نبی کا مذہب اپنانا پڑے گا۔ تو پھر میں یہ بات کہوں گا کہ اللہ اگر سماتا ہے یا سمائے گا تو صرف مسلمان میں، باقی کسی مذہب، فرقے، سلسلے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے سمانے کے لحاظ سے۔ باقی وہ پروردگار تو سارے عالمین کا ہے۔ تو اب جب مسلمان بچتے ہیں تو ان مسلمانوں میں بھی چھانٹی کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں قلب مومن میں سماتا ہوں، قلب مسلم میں نہیں۔ تو مسلمانوں میں جو مومنین ہیں ان کو ہم رکھ لیں گے، باقی سب مسلمانوں کو بھی سائڈ پہ کر لیں گے۔ اب مومنین کون ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کل ایمان پہ ایمان رکھتا ہو، اور کل ایمان وہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار مصطفیٰ بادشاہ نے فرمایا ہے کہ علی ہے کل ایمان۔ اللہ پہلا ولی ہے، دوسرا ولی سرکار محمد بادشاہ ہیں، تیسرے ولی مولا علی ہیں، اور جو ان کو مانتے ہیں اس ترتیب سے وہ مومن ہے۔ اب جو مومن ہیں ان میں بھی چھانٹی کرنی پڑے گی کہ سب مومنین بھی نیکوکار اور معصوم تو نہیں ہیں۔ تو مومنین میں وہ لوگ جنہوں نے یہ نفوس والا سفر طے کر لیا ہے، خول اتار پھینکے ہیں، وہ مومنین جو ہے نا ان میں اللہ سمائے گا، اور جب ان میں اللہ سمائے گا تو پھر وہ اولیاء اللہ کہلائیں گے۔ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہم سب نے پہنچنا ہے، بالخصوص مومنین نے۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اور ویڈیوز بھی لے کے آؤں گا آپ کے لیے، اور آپ دیکھتے رہیے حقیقت کی اینک، کیونکہ اس اینک سے آپ کو بہت کچھ دکھائی دے گا جو عام طور پہ نظر نہیں آتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔